नमस्ते सभी को, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਲੋ एवरीवन, ciao a tutti। हिंदी में कहते हैं गाय या गऊ, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ, in English we say cow, in Italian we say la mucca। हिंदी में कहते हैं कुत्ता, पंजाबी ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ, in English we say dog, in Italian we say il cane। हिंदी में कहते हैं बिल्ली, पंजाबी ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ, in English we say cat, in Italian we say il gatto। हिंदी में कहते हैं गधा, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ, in English we say donkey, in Italian we say l'asino। हिंदी में कहते हैं बकरी, पंजाबी ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बकरी, in English we say goat, in Italian we say la capra। हिंदी में कहते हैं बंदर, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ, in English we say monkey, in Italian we say la scimmia। हिंदी में कहते हैं घोड़ा, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਾ, in English we say horse, in Italian we say il cavallo। हिंदी में कहते हैं भैंस, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ, in English we say buffalo, in Italian we say il buffalo। हिंदी में कहते हैं खरगोश, पंजाबी ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼, in English we say rabbit, in Italian we say il coniglio। हिंदी में कहते हैं भेड़, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇੜ, in English we say sheep, in Italian